بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ میں جس کے ساتھ بھاگ کر یہاں آئی یہ جان کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تیز بارش ہے تو بھیگنے ہی لگی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا خوفناک سچ سامنے آنے والا ہے، لیکن سنسان جنگل اور یہ جھونپڑی، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ بجلی تو زور زور سے کڑکنے لگی تھی۔ آندھی طوفان نہ جانے کس اور سے ہماری طرف آنے لگا۔ وہ کہنے لگا، یہاں ہم بالکل محفوظ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ میں اسے دیکھ کر ڈرنے اور سہمنے لگی۔ میں اسے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے راستے میں ہی اس کے پیروں پر نظر ڈال لی تھی۔ میں تو اس کی حقیقت جان چکی تھی اور دل ہی دل میں گھبرانے لگی کہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیسے اور کیوں ہو گیا۔ اب نہ جانے مجھے اس غلطی کے بدلے یا تو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا یا پھر میرے ساتھ۔ وہ مجھے بھیگا ہوا دیکھ کر چادر اڑانے لگا۔ میں سردی سے کانپ رہی تھی اور ڈر کے مارے اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈال رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے ماما بابا کی فکر مجھے ستانے لگی تھی کہ میں نے ان کے بھروسے کو توڑا اور ٹھیک اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی۔ لیکن بھاگی تو بھاگی، وہ بھی ایک انسان نہیں، وہ تو ایک… لیکن جو ہی وہ میرے سامنے بیٹھ کر مسکرانے لگا، لکڑیاں جلا کر آگ کے آگے ہم دونوں سنسان جنگل میں اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھ پر پڑھ کر پھونک ماری، میں گر کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا میرے چاروں اور کچھ لوگوں کی آہٹیں مجھے محسوس ہو رہی تھی اور کوئی مجھے کچھ بتانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے چاروں اور سے جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے سکون محسوس ہوا، لیکن میں اب بھی نیم بے ہوشی میں تھی، اور میں کیا اور کسے کہہ رہی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ اب تک میں انجان تھی۔ میرے لبوں نے خود بخود بولنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ گھر میں شادی بیاہ کا ماحول تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ صرف میں ہی تھی جو اس شادی سے شاید خوش تھی، یا نہیں، کیونکہ میں خود بھی اپنے دل سے اس سوال کے جواب کی منتظر تھی۔ میں کمرے میں کھڑی بال بنا رہی تھی۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا جب ماما ناشتہ لیے میرے کمرے میں آئیں۔ سائمہ، تم پھر آفس جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ ماما مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکی میری ایک نہیں سنتی، پتہ نہیں اس کو گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو یہ جاب کرنے سے باز ہی نہیں آتی۔ ارے میری پیاری ماما، میں نے ماما سے لپٹ کر ان کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں جلدی جاب چھوڑ دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں بغیر ناشتہ کیے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے جلدی سے پیتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے کہنے لگی، ماما میں لیٹ ہو رہی ہوں، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گی۔ میں بائے بابا، میں آفس جا رہی ہوں، ماما کو سمجھا دینا، وہ میری جاب کو لے کر فکر میں گھلی جا رہی ہیں۔ بابا ہنستے ہوئے کہنے لگے، جاؤ بیٹا، میں تمہاری ماں کو سمجھا دوں گا۔ میں آفس کے لیے اسٹاپ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے یہ گاڑی کب آئے گی؟ دھوپ کی تپش سے میری تو جان ہی نکلنے لگی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اتنی ہی دیر میں ایک بائک میرے آگے آ کر رکی۔ اس نے جیسے ہی ہیلمٹ اتارا، میرے لبوں پر تو مسکراہٹ ہی بکھر گئی۔ آپ یہاں پھر سے؟ تو ظاہر ہے جب بندی اپنی گاڑی ہوتے ہوئے بھی روڈ پر کڑکتی دھوپ میں گاڑی کا انتظار کر رہی ہو تو مجھے تو آنا ہی تھا نا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی اور ہم آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ایک تعلیم یافتہ، اچھے پڑھے لکھے گھر سے تعلق رکھنے والی ایک کھلے مائنڈ کی لڑکی تھی۔ ایسے نہیں کہ گھر میں سے کسی چیز کی کوئی کمی تھی، لیکن آفس کی جاب میرا ایک شوق تھا۔ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے خود کو زنگ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہاں ایک طرف گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تو دوسری طرف ایک غم کا ماتم چھانے والا ہے۔ میں ہر فکر سے انجان ہو جاتی تھی جب اس کا ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے ان لمحوں میں زمانے کی کوئی فکر نہ رہتی تھی۔ ہماری بائک رکی، وہ مجھے اتارتے ہوئے، اچھا تو پھر شام میں ملتے ہیں، میں چلتا ہوں، وہ یہ کہہ کر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے آفس میں قدم رکھا تو فرحین بھی میرے ساتھ ہی آفس میں انٹر ہوئی۔ کہنے لگی، یار آج بس میں کتنا رش تھا نا، لیکن تم تو بالکل چپ چاپ کھڑی تھی، کیا بات ہے؟ سائمہ شادی کی فکر ستا رہی ہے؟ اوہ ہو یار، پھر اپنی انہی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے پل بھر کے لیے سوچا بھی نہ کہ کون سی بس کی بات کر رہی ہے، میں تو بائک پر آئی ہوں، لگتا ہے یہ گرمی کی شدت سے ہی پاگل ہو گئی ہے۔
मैं और फरहीन अपने अपने केबिन में चले गए थे। मैं बैठी सोच ही रही थी कि एक तरफ मेरी शादी है और दूसरी तरफ वक्त इतना कम रह गया है। लेकिन मैं ये शादी, इतने में रेहान की कॉल आ गई। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो वो फिर से मुझे छेड़ते हुए कहने लगा, जी मैडम, शाम को मेरे साथ ही जाने का इरादा है या फिर अपनी उस बस में ही? और हंसने लगा। सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। कहने लगी, अगर कोई बेरहम हम पर तरस ना खाएगा तो मैं अपनी इस बस में ही जाना पसंद करूंगी। नहीं नहीं, हम इतने भी बेरहम नहीं हैं, हम आपको लेने आ जाएंगे। आप बस तैयार रहना और देखते ही देखते हम आपको ऐसे ही उड़ा ले जाएंगे। मैं जोर से हंस पड़ी और फोन रखकर अपने काम में लग गई। काम करते करते जैसे मुझे अपनी शादी का ख्याल आता, मैं फौरन ही मायूस हो जाती। लेकिन दिल में एक और ख्याल आता कि नहीं, मैं ये सब नहीं सोचूंगी। मैं रेहान की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रेहान मेरे साथ वाले ऑफिस में काम करता था। उससे दोस्ती मेरी जब हुई थी, जब उसने मुझे चोरों से बचाया था। एक रोज मैं अपने घर की ही गाड़ी में जा रही थी। रास्ते में कुछ चोर डकैत ने हम पर हल्ला बोल दिया था। तो अचानक रेहान जैसे एक अच्छे और नेक लड़के ने आकर मेरी मदद की और मेरा दिल ही जीत लिया। मेरा दिल उसी पर उस पहली मुलाकात में आ गया था। मेरी इसी दोस्ती हो गई थी। मैं अब उससे मिलने के बहाने अपने घर की गाड़ी में नहीं, बस में जाने लगी। मम्मा बाबा को कहा कि फरहीन के साथ मुझे बस में जाना अच्छा लगता है। हम अमीर है तो क्या हुआ, लेकिन कभी कभी नॉर्मल लोगों की तरह जीने का तो मज़ा ही अलग है। मैं अपने मामा बाबा की लाडली जो ठहरी थी, वो मेरी बातों पर एतराज़ नहीं करते थे। मैं बचपन से ही अपनी मर्जी से जीने की आदी थी। बस शाम होते ही मैंने ऑफिस से छुट्टी होने के बाद फरहीन के साथ रोड पर गाड़ी आने का इंतजार करने लगी और पलक झपकते ही रेहान आ पहुंचा। मैं फरहीन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और रेहान के साथ बाइक पर चल पड़ी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। मैंने रेहान से कहकर रेस्टोरेंट पर बाइक रुकवाई और हम दोनों रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। मैंने मेन्यू कार्ड देखकर ऑर्डर किया और 2 जूस, 2 डिज़र्ट, 2 आइसक्रीम्स और खाना वगैरह ऑर्डर किया। मुझे हैरानगी से महसूस हुई जब वेटर ने मुझे परेशानी के आलम में देखते हुए कहा, मैडम, सब चीज़ें 2-2 लानी हैं, लेकिन आप तो यहाँ। देखें, फिर सोच लें। मैंने उसे गुस्से से कहा, अरे तुम्हें इस बात से क्या मसला है? हम 2 ऑर्डर करें या फिर 4? जाओ अपना काम करो। वो चला गया। रेहान मेरा गुस्सा देखकर मुस्कुराने लगा। मैं रेहान से बातें करने लगी थी, लेकिन चारों तरफ रेस्टोरेंट का मंजर यूं समझो कुछ और ही था। वहां बैठा हर शख्स मुझे घूर रहा था और मुझे रेहान से बातें करता देख जैसे परेशानी के आलम में देख रहा था। लेकिन मैं तो हर बार की तरह रेहान के साथ जब भी होती, दुनिया की फिक्र को एक तरफ कर देती थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग मुझे क्यों घूर रहे थे। मैं रेहान के साथ घर आई। रेहान मुझे घर से थोड़ी दूर ही छोड़ देता था। मुझे देखकर मम्मा फौरन भागी हुई मेरी तरफ आई। वो गिरते गिरते बची। मैंने कहा, मम्मा, क्या हो गया, आप इतनी जल्दी में? वो कहने लगी, तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ ऑफिस जाना कब बंद करोगी? वो बहुत ही गुस्से में थी। तुम्हें दुनिया की फिक्र भी नहीं? लोग न जाने बातें बना रहे हैं कि शादी को 1 महीना रह गया और तुम्हारी बेटी अब तक जॉब कर रही है। मैंने बाबा की तरफ मुड़कर देखा। बाबा पीछे ही खड़े थे। बाबा, देखे ना, मम्मा तो मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? मैं जल्द ही छोड़ दूंगी ना। और जब मेरे ससुराल वालों को इस बात से कोई एतराज नहीं, तो इस जमाने वालों से हमें क्या मतलब? मेरा रिश्ता मेरे चचा के घर ही तय हुआ था। उनका बेटा यानी मेरा होने वाला शौहर मुल्क से बाहर बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था। मम्मा कहने लगी, अरे देखो जरा, इस लड़की को तो कोई फिक्र ही नहीं है। जब रेहान आएगा तो वो क्या सोचेगा कि देखे ना मम्मा को। मैंने कहा। बाबा कहने लगे, अरे छोड़ो तुम अपनी माँ को, मेरी बेटी कुछ दिन ही मेहमान है इस घर में, पर इसे दिल भर के अपनी मर्जी कर लेने दो। कोई बात नहीं, अगर ये जॉब शादी के बाद भी करना चाहे तो इसमें हर्जी क्या है? मैं रेहान से खुद ही बात कर लूंगा। मम्मा बाबा मुझे प्यार करने लगे। मैं रात अपने कमरे में लेटी हुई यही सोच रही थी कि एक तरफ मैं रेहान को पसंद करती हूँ और दूसरी तरफ मेरी शादी रेहान के साथ। अब तो वक्त भी तेजी से गुजरता जा रहा है। मैं थोड़ा परेशान भी थी कि मैंने अब तक अपनी शादी की बात रेहान से नहीं की थी। आज रेस्टोरेंट में मैं उसे सब बता देना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हुई। और एक तरफ मामा बाबा को देख, उनकी मेरी शादी से जुड़ी खुशियां देख, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकूं। आखिर करूं तो मैं क्या करूं? मैं ये सोच ही रही थी कि मेरी आंख लग गई थी और ख्वाब में मुझे एक डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई खौफनाक चेहरा जो कहने लगा, रेहान, रेहान। मेरी तो एक ही झटके में आंख खुल गई। मैंने घबराते हुए पानी का गिलास उठाया और पी लिया। मुझे लगा ख्वाब में डर गई। मैं तो ना बस ऐसे ही
صبح ہو چکی تھی، میں جلدی جلدی خوشی خوشی آفس جانے کے لیے ریڈی ہوئی۔ میری مما آ گئی۔ یہ لڑکی بیٹا آج تو چھٹی کر لے، شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے، آج ہم شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ لیکن مما، وہ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مما نے کہا کیا ہوا؟ میں نے دل میں سوچا ریحان میرا انتظار کر رہا ہوگا اور مجھے آج اسے اپنی شادی والی بات بھی تو بتانی ہوگی۔ میں نے مما کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے سمجھایا، مما مجھے آفس میں آج تھوڑا زیادہ کام ہے، میں آج تو ہرگز چھٹی نہیں کر سکتی۔ ہاں میں ضرور کل پکا آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلوں گی۔ میں مما کو پیار کرتی ہوئی چل پڑی۔ سائمہ، سائمہ، مما مجھے آوازیں لگاتی رہی، نہ جانے یہ لڑکی کب سمجھدار ہوگی۔ میں پھر سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ فرحین بھی میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر پھر مسکرانے لگی اور پلک جھپکتے ہی ریحان بائک لے کر آیا اور میں پھر چل پڑی۔ میں نے ریحان سے خیر خیریت لیتے ہوئے کہا، ریحان مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں ہاں ضرور، تو پھر شام میں واپسی میں ہم سمندر بیچ کنارے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے اور باتیں بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آج پھر میں آفس میں قدم رکھتے ہی فرحین بھی میرے ساتھ ہی اندر انٹر ہوئی۔ کہنے لگی یار بس میں وہ لڑکا کتنا بدتمیزی کر رہا تھا، وہ تو مسلسل مجھے گھورے ہی جا رہا تھا، لیکن تم تو بدھ بنے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میرا دل تو کر رہا تھا اسے دو رکھ کے منہ پڑ دوں۔ میں نے حیرانگی سے کہا یار تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا یہ خود مجھے ریحان کے ساتھ روز بائک پر آتا جاتا دیکھتی ہے اور پھر ایسی بے تکی باتیں کرتی ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے بس ایسے ہی چھیڑتی ہوگی۔ لیکن بہرحال میں اور فرحین اپنے اپنے کیبن میں چلے گئے۔ میں پورا دن صرف اور صرف ریحان کا ہی سوچتی رہتی تھی اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے آفس سے واپسی کے لیے میں فرحین کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، منٹوں میں ریحان آ گیا اور مجھے بائک پر بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گیا اور میں فرحین کی طرف ہاتھ ہلاتی ہوئی اسے بائے کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں اور ریحان سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، سائمہ تم مجھے چھوڑو گی تو نہیں؟ میں اس کی باتیں سن کر گھبرانے لگی۔ میں نے کہا ایک بات ہے ریحان جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، میں نے بھی تمہیں کھونے کے ڈر سے یہ بات تم سے چھپائے رکھی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے کہو۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، ریحان میری شادی ہے اور صرف ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کہنے لگا کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شادی اور تم مجھے ابھی بتا رہی ہو؟ وہ شدید غصے سے بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا کون ہے وہ لڑکا؟ کس کی اتنی ہمت؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ مجھے اس کی تلخ باتیں سن کر حیرت ضرور ہوئی، پر سوچا شاید غصے میں ہے اسی لیے کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔ وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا ہاں وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور ابھی ملک سے باہر ہے، کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے۔ میرا بچپن سے ہی رشتہ طے ہو چکا تھا اور شادی کی تاریخ جو ہی طے پائی مجھے تم مل گئے اور پہلے ہی ملاقات میں مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر تم کہو گے تو میں گھر سے بھاگ کر بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ بس یہ کہہ کر وہ غصے میں اٹھا اور پلک جھپکتے ہی نہ جانے کب کہاں چلا گیا۔ میں اسے ادھر ادھر تلاش کرتی رہی۔ ریحان، ریحان میری بات تو سنو۔ میں جیسے تیسے گھر واپس آئی۔ مما میرے سر میں تھوڑا درد ہے، پلیز میرے لیے چائے بھیج دیں، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد مما چائے لیتے ہوئے آئیں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، سب خیر تو ہے نا؟ میں مما کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ مما نہیں، کچھ نہیں، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ مما کہنے لگی نہیں کچھ تو بات ہے، میری بیٹی ایسے پریشان تو کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے جلدی سے مما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا مما وہ ریحان۔ مما نے کہا کیا ہوا، تمہاری ریحان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کا کوئی فون آیا تھا؟ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، ضرور اس نے جاب کرنے سے منع کیا ہوگا، وہ تم پر غصہ ہو رہا ہوگا۔ وہ مجھے پھر سے سنانے لگی۔ میں نے کہا مما میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی، اور کسی سے شادی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ میری بات سن کر تو مما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سائمہ، تم ہوش میں تو ہو نہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سب کب ہوا اور کیسے؟ اور یہ بات تم اب بتا رہی ہو جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شادی میں بس 2 ہفتے ہی باقی ہیں، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے کہہ دیا تو بس، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ مما کہنے لگی تمہیں سمجھ نہیں آتی،
तुमने बच्चों का खेल समझा हुआ है। जब चाहा शादी से इनकार कर दिया, फिर रिश्तेदारी का मामला है। इस शादी के टूटने से तुम्हारे बाबा और चचा के ताल्लुकात खराब होंगे, और फिर रेहान। और अब तुम ये सब कह रही हो। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो हमें रिश्ता तय करने से पहले बताना था ना। मैंने मम्मा का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। मम्मा प्लीज, मैं उस लड़के के बगैर नहीं रह सकती। आप बाबा और चाचा से बात करें प्लीज, मैं मर जाऊंगी मम्मा। मम्मा ने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि तुम पागल हो गई हो। मैं और तुम्हारे बाबा और चाचा से बात करूं? घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। शादी के कार्ड पड़ चुके हैं और तुम कह रही हो कि हम शादी तोड़ दें। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें खुद तो खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, और हमसे भी कह रही हो कि हम तुम्हारी गलती में तुम्हारा साथ दें। और फिर कौन है वो लड़का, क्या करता है, उसका खानदान कैसा है? ये सब हम बिना जाने ऐसे कैसे तुम्हें किसी के हाथों में दे दे? मम्मा ने मुझे खूब बातें सुनाई और कहने लगी, बस बहुत हो गया, कल से ऑफिस जाना वाना सब बंद। अब तुम शादी घर में ही रहोगी और हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना होगा। बस बहुत हुआ। मम्मा कमरे से गुस्से से चली गई। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन हो गए, ना मैं ऑफिस गई ना अपने कमरे से बाहर। बार बार कॉल करती, लेकिन ना तो रेहान मेरा फोन उठा रहा था और ना ही उसे मेरा कोई राब्ता हो रहा था। न जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा, वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। वो उस दिन भी इंतहाई गुस्से में था। कहीं वो कोई गलत कदम। मैं दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मामा ने मेरा घर से निकलना भी तो बंद कर दिया था। मैं रोते रोते ही सो गई। मेरी आंख लग गई थी। मुझे आवाज आई, सायमा, सायमा, उठो ना सायमा। चाक कर मेरी आंख खुली तो सामने रेहान खड़ा था और मुझे देखकर एक अजीब सी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने भी अजीब कश्मकश में थी, ना जाने एक अजीब सी कशिश रेहान की और खींचती थी। मैं जब भी उसके साथ होती थी मुझे कुछ दिखाई न देता। वो कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में साफ आंसू छलक रहे थे। वो देखते ही देखते मुझे हाथ फैलाए अपनी ओर बुला रहा था और मैं बिस्तर से उठकर उसकी ओर जाने लगी। मैं चुपचाप उसकी बातों में खोई हुई थी और कुछ ही लम्हों में वो खिड़की से नीचे जा गिरा, या पता नहीं गायब हो गया। मैं चौंक कर घबराने लगी। मैंने खिड़की से नीचे देखा तो कोई नहीं था। मेरा एक पांव खिड़की की कारगर पर टिका हुआ था। मैंने जल्दी से पांव पीछे कर लिया और इधर उधर देखने लगी तो मुझे रेहान कहीं नजर नहीं आया। कुछ ही देर में सायमा सायमा मुझे चारों ओर रेहान की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने दोनों हाथों को कानों पर रखकर कान बंद करने लगी, लेकिन ये खौफनाक आवाजें चीखती हुई पुकारती हुई मुझे बुला रही थी। डरावनी हंसी, कोई मुझ पर हंस रहा था। इतनी देर में बाबा ने दरवाजा बजाया। सायमा, सायमा। मैंने खुद को काबू किया और होश में आई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो बाबा मेरे सामने ही खड़े थे। मैं उनके गले लग गई और रोने लगी। बाबा, बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे आपसे दूर नहीं जाना बाबा। बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं जानता हूँ दुनिया की हर लड़की अपना घर बार छोड़कर जाती है, तो वो यही कहती है, हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। लेकिन वो बाबा, मैं तो शादी। बस बाबा का फोन बजा और चले गए। मैं अपनी परेशानी किस से शेयर करती, और कोई नहीं था मेरी परेशानी सुनने वाला। मुझे अचानक फरहीन का ख्याल आया। मैंने मम्मा को बहुत कहा कि मुझे एक बार फरहीन से मिलना है, लेकिन मम्मा नहीं मानी। मैं एक रोज सबसे छुप कर रात सबके सो जाने के बाद खुद को बड़ी सी चादर में ढांप कर फरहीन से मिलने उसके घर गई। रास्ते में एक सुनसान सड़क थी, वहां मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा, रात के इस पहर कोई क्यों यहाँ आएगा? शायद जब यहाँ इतना सन्नाटा है। मैं कुछ ही दूर चली थी कि मुझे अपने आगे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। अंधेरा था कि मैं ठीक से नहीं देख पा रही थी। चलते चलते वो किसी के चलने की आहट मेरे करीब होती गई। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। बिजली चमक उठी, जोर से बादल गरजने लगे। मैंने चादर को खुद से पूरा लपेट लिया। दिल में सोचा, ये अचानक मौसम को क्या हुआ? मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं जल्दी चलने लगी। वो साया भी मेरे आगे चल रहा था। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा। मुझे लगा कि वो तो रेहान। जैसे ही वो पीछे मुड़ा मैं चौंक उठी, लेकिन वो तो वाकई रेहान था। मैं फौरन उसके गले लग गई। मैंने कहा, रेहान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे ले चलो, मैं शादी नहीं करना चाहती। देखते ही देखते कुछ ही लम्हों में वही चीखने पुकारने की आवाजें मेरे कानों में गूंजी। सायमा, सायमा, जैसे कोई मुझे बुला रहा है।
मैंने इधर उधर देखा तो रेहान के अलावा कोई दूसरा नहीं था। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों की लाल रोशनी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने कानों को हाथ से बंद कर लिया और आंखें भींच ली। जब आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। कुछ लम्हों के लिए मुझे खौफ सा आया, लेकिन मुझे लगा रेहान की याद में मुझे वो इस तरह चारों ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन उस दिन के बाद तो मुझे दोबारा नहीं मिला। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मैं फरहीन के घर पहुंची तो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी थी। फरहीन ने दरवाजा खोला, मुझे यहाँ इस तरह इस हाल में देखा तो अंदर ले गई, पानी पिलाया, कहने लगी सब खैरियत तो है ना? तुम यहाँ इस वक्त आधी रात को और इतना घबराई हुई भी हो, और तुम इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं आई। मैंने उसे अपना हाल अहवाल बताया तो वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम शादी नहीं करना चाहती? लेकिन क्यों? कोई तो वजह होगी। वो तो तुम्हारे चचा का घर है, बचपन से तुम्हारा रिश्ता हुआ था, और अब तुम यूं अचानक शादी से 2 हफ्ते पहले कह रही हो कि शादी नहीं करनी। लेकिन वजह रेहान है। मैंने कहा हाँ, रेहान ही तो वजह है। मैंने उससे बात ही कर रही थी कि मुझे फिर से सायमा सायमा की आवाज़ें आने लगी। मैंने फिर से कान बंद कर लिए थे। वही चीखों पुकार की खौफनाक आवाज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। ये तो रेहान की आवाज़ें हैं। मैं फरहीन के घर से दौड़ी दौड़ी जाने लगी। फरहीन भी मुझे आवाज़ें लगाती रही, सायमा सायमा, मेरी बात तो सुनो, तुम किस रेहान की बात कर रही हो? लेकिन मैंने एक ना सुनी और न जाने किस धुन में घर निकल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ कैसा अजीब होने वाला है। मैं जो ही थोड़ा आगे गई मुझे फिर रेहान दिखाई दिया। उसकी आंखों की चमक मुझे घूरने लगी और खौफनाक आवाज़ें सायमा सायमा कहती हुई मुझे बुला रही थी। मैं जल्दी जल्दी रेहान के पीछे गई तो वो समंदर के किनारे खड़ा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। रेहान मुझे हाथ फैलाए अपनी ओर बुला रहा था। मैं उसकी ओर दौड़ी चली जा रही थी। यूं समझो मुझे उसके अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं जो ही उस तक पहुंची मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा एक पांव समंदर की गहराई में और सामने कोई मौजूद नहीं। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई लेकिन कोई नहीं था। मैं फौरन घबराकर भागी भागी अपने घर आई और छुपती छुपाती अपने कमरे में चली गई। मेरी सांस फूल रही थी, मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, और न जाने रेहान कहाँ चला गया। मुझे चारों ओर वही दिखाई दे रहा था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। इधर शादी की धूमधाम, घर में मेहमानों की चहल पहल। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकती थी। मैं तो बस अकेली ही हो गई थी। अब तो मम्मा भी मुझसे नाराज होने लगी थी। वो मुझसे कोई बात ही नहीं करती थी। मैं कमरे से बाहर कुछ देर के लिए मेहमानों के साथ जाकर बैठती और फिर वापस आ जाती। मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। मुझ पर तो बस रेहान की धुन सवार थी। मुझे हर पल रेहान की याद सताने लगी। बस स्टॉप पर उसका इंतजार करना, वो उसके साथ बाइक पर बैठकर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से वापस आना, वो साथ में खाना खाना, रेस्टोरेंट, पार्क, समंदर किनारे, बीच पर छुप कर मिलना, फोन पर बातें करना। मेरी मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मैं अकेले में बैठकर बस ये सब सोचती रहती और ज़बरदस्ती मम्मा के साथ शॉपिंग के लिए जाती, और तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। घर वालों को भी बस रेहान के आने का इंतजार था और शादी की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। मैं रात अकेले में रोती और रेहान को ही खौफनाक अंदाज में ख्वाब में देखती और चौंक कर उठ जाती। एक रोज़ मैं सो रही थी कि मेरा फ़ोन बजा। मैं सटपटाई और जल्दी से उठ बैठी। ये तो रेहान की कॉल थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। कहाँ थे तुम? कहाँ हो? कैसे हो? इतने दिन से तुमने कोई राब्ता नहीं किया। तुम नहीं जानते मैं किस हाल में हूँ। मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ? जवाब तो दो। तुम क्यों चुप हो? क्यों खामोश हो? रेहान रेहान ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे कॉल करके बताना। मैं तुमसे तुम्हारे घर के पीछे वाले पार्क में मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है, मगर मेरी बात तो सुनो। रेहान रेहान मैं बोलती जा रही थी लेकिन वो कॉल कट कर चुका था। मैं परेशान होने लगी। लगता है रेहान मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे रेहान से मिलने जाऊं? लेकिन मुझे हर हाल में उससे मिलने जाना ही होगा। अगर मैं उससे मिलने न गई तो मैं हमेशा के लिए रेहान को खो दूंगी। अगले रोज मेरे घर में मेरे सास ससुर यानी चचा और चची आए हुए थे। मुझे मम्मा ने कहा कि तुम तैयार होकर कुछ ही देर में नीचे आ जाओ, लेकिन खबरदार
अगर तुमने ये नाक मुंह बना कर रखा तो अपना मुंह ठीक करो और जल्दी नीचे आओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी किसी भी हरकत से तुम्हारे बाबा और खानदान की इज्जत पर कोई आंच आए। मम्मा की सख्ती मुझ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैं बेबस रेहान रेहान की फिक्र में घुले जा रही थी। कुछ ही देर में अपना हुलिया सुधार कर नीचे गई। चचा चची मुझे देखकर खुश होने लगे और चची मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, क्या बात है साइमा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल जर्द पड़ गया है। क्या बात है बच्ची, कोई परेशानी है तो बताओ। मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी चची भी हूँ। मैंने कहा, चची वो मैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती मम्मा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल शादी की फिक्र में है, हमें छोड़कर जा रही है, तो इसीलिए बस जरा सी उदास हो रही है। चची ने मुझे प्यार किया। हाँ बेटी, हर लड़की को जाना ही पड़ता है, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम किसी गैर के घर नहीं शादी करके, तुम अपने ही चचा की चची के घर आ रही हो। और रेहान, इसको तो तुम जानती हो। चचा कहने लगे, मेरा बेटा बस 1-2 दिन में आने वाला है। ये सुनकर मेरा रंग उड़ने लगा। मेरा मुंह खुला रह गया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मैं तो बस अंदर ही अंदर मरे जा रही थी। मुझे अब बस रेहान से मिलना है। मुझे कैसे भी करके घर से बाहर जाना ही होगा। कुछ ही देर में चची ने मुझे अपनी शादी की कुछ शॉपिंग के लिए साथ ले जाने को कहा और मुझे तो जैसे मौका ही मिल गया। मैंने फौरन हाँ कर दी। चची के बहुत इसरार करने पर मामा बाबा भी राजी हो गए। मैंने कमरे में आकर जल्दी से रेहान को फ़ोन किया और मिलने का कहा। मैं तैयार होकर चची के साथ खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। मैंने चची के साथ खूब शॉपिंग की और वापसी पर फरहीन के घर जाने का कहा। चची, मुझे अपनी दोस्त से कुछ काम है, बस मैं कुछ ही देर में घर वापस आ जाऊंगी। चची मान गई। कहने लगी, ठीक है, लेकिन ड्राइवर को साथ ले जाना और गाड़ी में ही जाना, इसी गाड़ी में फिर वापस आ जाना, ठीक है। मैं मान गई और हमने चचा चची को घर छोड़ा और मैंने ड्राइवर से कहकर गाड़ी पार्क से थोड़ी ही दूर रुकवा दी और कहा, मैं आगे खुद चली जाऊंगी, आप यहीं गाड़ी में मेरा इंतजार करना। मैं मौका देखकर फौरन रवाना हुई। मैं इंतहाई खुश थी कि मुझे रेहान से मिलने इतने दिन हो गए थे। आज इतने अरसे के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जो ही मैं पार्क में पहुंची, रेहान को इधर उधर टहलते देखा। मैं जल्दी से दौड़ती हुई गई और उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे वो शादी नहीं करनी। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ये सुनते ही रेहान ने मुझे कहा, साइमा। मैंने उसकी आंखों की तरफ जो ही देखा, मुझे फिर से एक अजीब सी उसकी आंखों की चमक दिखाई दी और मैं उसी में खो गई और सब कुछ भूल गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। चारों ओर अंधेरा छा गया, बिजली चमक उठी, बादल गरजने लगे। मैं उसकी आंखों में घूरने लगी। मुझे कुछ याद नहीं रहा। वो कहने लगा, साइमा, तुम्हें ठीक अपनी शादी वाले दिन घर से भागना होगा। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। हम भागकर शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर मुझे फिर से जोर जोर से चीखने पुकारने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। साइमा, साइमा। मैंने कानों को बंद कर लिया और आंखों को भींच लिया था। कुछ ही लम्हों में सन्नाटा सा हो गया। मैंने इधर उधर देखा मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। रेहान फिर से नजरों से ओझल हो गया। मेरे कांधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। मैंने चौंक कर घबराते हुए पीछे देखा तो वहां ड्राइवर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से में कहा। वो कहने लगा, मैडम, वो बस मैं तो आपको देखने आया था, बहुत देर हो गई थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। वो ड्राइवर बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। मुझे लगा कहीं उसने रेहान को यहाँ देख तो नहीं लिया, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा और कुछ न कहा। मैं भी खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। मैं फौरन घर आई और चची को बताया कि चची, मैं फरहीन के घर से ही अपने घर वापस आ गई थी, मुझे कुछ काम था। मैं मम्मा बाबा से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और सोच में पड़ गई कि मैं शादी के दिन घर से कैसे भागूंगी, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा, नहीं तो मैं रेहान को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन सब में ही अकेले। मैंने फरहीन को फ़ोन किया और सब कुछ बताया तो कहा, फरहीन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फरहीन ये सुनकर बहुत घबराने लगी। यार, तुम ये सब क्या कह रही हो? उस दिन भी तुम मेरे घर आई थी और रेहान के बारे में बता रही थी, और आज भी रेहान। आखिर ये रेहान कौन है? मुझे ये सुनकर झटका लगा कि फरहीन, तुम ये सब कैसे कह रही हो? तुम रेहान को नहीं जानती? तुम पागल तो नहीं हो गई हो, या फिर मेरी मदद नहीं करना चाह रही हो इसीलिए ऐसा कह रही हो? फरहीन ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा अच्छा यार, साइमा, मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? मैंने फरहीन को सारा प्लान समझाया। इधर मेरे होने वाला शौहर भी अपने घर आ चुका था। वो मुल्क वापस आ गया था। वो भी बहुत खुश था।
وہ مجھے بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پہلے تو مجھے بھی اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ریحان سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو ریحان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جو جو وقت گزر رہا تھا، شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور میں ریحان کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگی تھی۔ اور اب تو میں اکیلی نہیں، فرحین بھی میرے ساتھ تھی۔ شادی کا دن آ چکا تھا، ہر طرف مہمان ہی مہمان تھے، گانے بجانے کا ماحول تھا۔ میں دلہن بنی خود کو شادی کے جوڑے میں شیشے میں کھڑی دیکھ رہی تھی اور صرف ریحان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ادھر میری مما نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ڈر کر چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ مما نے جو مجھ سے کہا، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ اچانک مجھے یہ سب کیسے کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جاؤ سائمہ جاؤ، میری بچی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے اور ریحان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ مجھے فرحین نے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مما مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور فرحین نے مما کو یہ سب آخر کیوں بتایا۔ بہرحال اب تو مما بھی میرا ساتھ دینے کے لیے راضی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو تھے، جیسے نہ جانے وہ مجھے روکنا چاہتی ہوں، لیکن میری خوشی کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں نے مما کو گلے لگایا اور کہا، لیکن مما یہ شادی اور بابا، انہیں آپ کیا کہیں گی؟ وہ کہنے لگی، بیٹا تم ان سب کی فکر مت کرو، اور اب میں جیسا کہتی ہوں بس ویسا ہی کرو۔ مما نے میرے گلے میں ایک کالی ڈوری باندھ دی اور مجھے کہا، جاؤ جلدی، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں یہاں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مما نے مجھے وہاں خود کیوں بھیجا تھا اور فرحین نے سب کچھ مما کو کیوں بتایا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ میرے پیٹھ پیچھے یہ سب کیا چل رہا تھا؟ جو ہی میں گھر سے باہر نکلی، میں چادر میں چھپی ایک دلہن کے لباس میں سجی سوری ہوئی تھی۔ وہ رات بہت بھیانک تھی، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا، ہر سڑک سنسان تھی۔ میرے قدم ان آوازوں کی اور بڑھنے لگے تھے۔ سائمہ سائمہ کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم پھر خوفناک ہونے لگا۔ یہ آندھی طوفان میری زندگی کی اور بڑھنے لگا تھا۔ میں بالکل انجان، چپ چاپ، ریحان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی شادی کے دن شادی چھوڑ کر گھر سے بھاگنے کے لیے چل پڑی تھی۔ میری نظر جیسے ہی نیچے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں اور ریحان کے قدموں کی طرف پڑی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور میں جنگل کی اور بڑھنے لگی اور بس میں چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے نہیں لے جا سکتا۔ میں جیسے ہی چیختے ہوئی ہوش میں آئی، میرے چاروں طرف ماما، بابا، فرحین، چچا، چچی اور ریحان سب لوگ کھڑے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے کہ یہ سب میں خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں وہاں موجود ہر شخص سے سوالات کے جوابات کی منتظر تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے جنگل کا سین یاد آیا کہ میں تو جنگل میں ریحان کے ساتھ تھی، پھر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور وہ ریحان کہاں تھا؟ میری آنکھیں چاروں اور اسے تلاش کرنے لگی۔ میں ڈرنے اور سہمنے لگی۔ مما میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے گلے میں پڑی کالی ڈوری ہاتھ سے پکڑنے لگی۔ مجھے وہ ڈوری دیکھ کر اب کچھ کچھ یاد آنے لگا تھا، لیکن بہت کچھ ایسا تھا میں اب بھی انجان تھی۔ وہ مما سے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، مما آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ سب لوگ یہاں ایسے اچانک؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں یہاں کیسے پہنچی؟ میں تو شادی چھوڑ کر، لیکن مجھے یہاں کون لایا؟ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا پلیز، میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں رونے لگی۔ وہ کون تھا؟ مجھے کہاں لے جا رہا تھا؟ میری بات سن کر میرے چچا کا بیٹا ریحان، جو میرا ہونے والا شوہر تھا، میرے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، میں تمہیں کسی قیمت کھونا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں بچپن سے ہی پسند کرتا تھا، تم تو جانتی ہو۔ لیکن میں تو وہ ریحان، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا، وہ ریحان میں نہیں، وہ ایک جنات تھا جو تمہیں ساتھ لے جانے آیا تھا، لیکن اب تم بالکل ٹھیک ہو اور محفوظ ہو۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی اور گھور کر ریحان کو دیکھا۔ اس کی شکل بالکل وہی ریحان جیسی تھی، اس کا نام بھی ریحان ہی تھا، لیکن یہ سب میرے ساتھ اس طرح کیوں اور کیسے ہوا؟ میں سب سے سوال کرنے لگی۔ میرے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے ہر یہاں کھڑے انسان سے اپنے سوالات کے جوابات جاننے تھے کہ وہ کون تھا، کیسے میری زندگی میں آیا، اور یہ سب اس کے بارے میں کب سے جانتے تھے، اور مجھے ان سب نے مل کر کیسے بچایا۔ میں نے کہا، مما، بابا، مجھے سب کچھ جاننا ہے، یہ سب میرے ساتھ کیسے؟ آپ سب کو کیسے اس کی خبر ہوئی، اور آپ سب نے مجھے کیسے بچایا؟ مما نے کہا، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ سائمہ، یہ سب تمہارے ساتھ کب سے شروع ہوا اور تم یہاں تک کیسے آ گئی؟ یاد ہے تم آفس جانے کے لیے ضد کیا کرتی تھی اور جاب چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی؟ مجھے یاد آیا، ہاں، میں وہ ریحان کی وجہ سے۔ مما نے کہا، ہاں،
मुझे उसी दिन से तुम पर शक हो गया था, लेकिन सच इतना खौफनाक होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। मम्मा ने बताया कि फिर उन्होंने फरहीन से मुझ पर नज़र रखने को कहा, तो फरहीन ने उनकी मदद की, क्योंकि मम्मा जानती थी कि फरहीन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वही वाहिद है जो ऑफिस जाने से घर वापस आने तक मेरे साथ होती है। मम्मा ने ये जिम्मेदारी फरहीन को दी थी। मैंने फरहीन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो हंस पड़ी, कहने लगी, सॉरी यार, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी जासूसी की, लेकिन अगर मैं ये ना करती तो हम तुम्हें ना बचा पाते। फरहीन ने कहा, तुम और मैं बस में ऑफिस साथ आते और जाते थे, लेकिन तुम उस वक्त बिल्कुल चुप खामोश बुद्ध बनी एक तरफ बैठी रहती थी और कुछ ना कहती, कोई बात न करती। यूं लगता था कि तुम्हारा जिस्म मौजूद है बस, लेकिन तुम्हारी रूह न जाने कहीं गुम होती है। याद है, मैंने तुम्हें बोला भी था कि एक रोज बस में कोई आदमी हमें छेड़ रहा था। मुझे सब याद आया। फिर फरहीन कहने लगी, मैं हर बात नोट करने लगी थी। फिर जब उस आधी रात तुम मेरे घर आई और तुमने रेहान के बारे में बताया तो मैं दंग रह गई कि ये किस लड़के की बात कर रही है। बस मैंने उसी दिन तुम्हारी मम्मा को सब फोन पर बता दिया। मुझे इंतहाई सदमा लगा ये सब सुनकर। मुझे याद आया कि मैंने तो फरहीन के साथ बस में आया जाया करती थी, लेकिन मेरी रूह रेहान के साथ बाइक पर, और जब मैं रेस्टोरेंट और पार्क में जाती, रेहान से बातें करती तो लोग मुझे तो देखते होते थे, लेकिन रेहान को नहीं। इसीलिए वो सब मुझे घूरते और हैरत से देखते थे कि ये लड़की अकेले अकेले किससे बातें कर रही है। फिर मुझे अचानक उस वेटर की बात याद आई, जब मैं उसे हर चीज़ दो दो ऑर्डर कर रही थी। उसी वक्त भी सबकी नज़रें सिर्फ मुझे ही देख रही थी और मेरी नज़रें सिर्फ रेहान को। अब मुझे समझ आ रहा था कि रेहान सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था और उसकी वो खौफनाक आंखें मुझे अपनी ओर खींचती थी। मैं बहुत डरने लगी। फिर चची ने कहा, मैं उस दिन ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेजा था, याद है? मैंने कहा। वो कहने लगी, मैं और तुम्हारे चचा भी ये सब जानते थे, तुम्हारे मम्मा पापा ने बता दिया था, फिर हम लोगों ने भी तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेजा, तुम पार्क में अकेले अकेले बातें कर रही थी। मुझे याद आया, ड्राइवर ने मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखा था। इतनी देर में ड्राइवर आने लगा। हाँ मैडम, मैंने जैसे ही आपको खुद अकेले से बातें करते देखा और भागने की बात कर रही थी अपनी शादी के दिन, मैंने फौरन जाकर चची चचा को बता दिया। मम्मा कहने लगी, इस तरह हमें तुम पर शुरू से लेकर शादी के दिन भागने तक सारी खबर थी। हम सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे और फरहीन ने भी मुझे तुम्हारे भागने के प्लान की खबर दी। फिर हम सब ने मिलकर एक आमिल से बात शुरू की। तो हमें लगा था कि तुम जहनी बीमार हो, तुम नफ्सियाती दबाव का शिकार हो रही हो, लेकिन आमिल बाबा ने जब वज़ाइफ दिए और तुम्हारे गले में ये डोरी बांधने को कहा कि सच अपने आप सामने आ जाएगा, तो बस फिर मम्मा ने कहा कि शादी के दिन मैंने तुमसे जानबूझकर घर से जाने को कहा ताकि उस जिन का मकसद समझ आ सके कि वो क्या चाहता है। मैंने कहा, फिर मम्मा क्या हुआ? वो सब मुझे सारी बातें बता रहे थे। उधर मुझे सब याद आता जा रहा था कि कब मेरे साथ क्या क्या हो रहा था और मैं कैसे उस जिन के जादू में फंसती जा रही थी। चची ने कहा कि तुम वहां जैसे घर से निकली, तुम्हारी मम्मा ने हमें फ़ोन किया और हमने यहाँ से अपने बेटे रेहान को रवाना किया, और रेहान को हम पहले ही सब कुछ फ़ोन पर बता चुके थे। वो मुल्क वापस आते ही तुम्हारी मदद के लिए फ़ौरन दौड़ा। मैंने फिर प्यार भरी नज़र से रेहान को और सवालिया नज़रों से देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, जो अब तक मेरा हाथ पकड़े बैठा था। वो कहने लगा, मैं जैसे तुम्हारे पीछे पीछे जंगल की तरफ गया, मैं तो देखकर हैरान ही रह गया कि तुम जिसका हाथ पकड़े सुनसान जंगल की ओर जा रही थी वो बिल्कुल हूबहू मेरा चेहरा था। मैंने दिल में सोचा, इसका नाम भी रेहान ही था और ये चेहरा मैं हरगिज नहीं भूल सकती। कहीं ना कहीं मैं उस चेहरे से प्यार करने लगी थी। हाँ, फिर मुझे याद आया कि मैंने उसके पैर देख लिए थे। उसके पैर हम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे। बस मैं उसी वक्त गिरकर बेहोश हो गई थी। मैंने कहा, तुम्हें बेहोश तुम्हारे गले में पड़ी हुई डोरी ने सारा सच लाकर किया था, और मैंने पीछे से आकर उस जिन पर पड़ा हुआ वज़ाइफ का पानी छिड़का। वो जोर जोर से चीखने लगा और देखते ही देखते वो जलकर गायब हो गया। और तुम्हें जब होश आया तो वो रेहान, वो जिन नहीं, वो रेहान मैं ही था। लेकिन तुम उस वक्त ये नहीं जानती थी। तुम बस उस वक्त बिल्कुल महफूज थी। मुझे जंगल का सीन याद आया कि हाँ, रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो जन्नात मेरी जिंदगी में रेहान का चेहरा लिए, रेहान ही का नाम लिए मुझे खुद पर आशिक करने आया था, और यूं मैं उसके साथ एक फर्जी जिंदगी जी रही थी जो सिर्फ मुझे महसूस होता था। वो सब एक फर्जी लम्हात थे। दरअसल हकीकत तो कुछ और ही थी, और जाते जाते वो मुझे भी साथ ले जाता, लेकिन इन सब ने मिलकर मुझे उस जिन्नात से बचा लिया था। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, मुझे एक बात पूछनी है, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मम्मा ने कहा, बेटा, अक्सर वो चीज़ें जिन पर हम यकीन नहीं करते वो हमारे सामने
حقیقت بن کر آ جاتی ہیں۔ میں اور تمہارے بابا ان جنات جیسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، شاید اسی لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال میں جنات کی قید سے نجات پا چکی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 18 برس تھی۔ اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب اپنے چچا زاد ریحان کی بیوی ہوں اور اپنی زندگی میں بہت خوش بھی ہوں۔ انسان کبھی کبھار دیکھی دکھائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، وہ نہیں جانتا کہ اس کے سامنے دکھنے والی اصل حقیقت کیا ہے اور کس وہم و گمان میں وہ جی رہا ہے۔ کبھی کبھی جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ وہی حقیقت ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔